اس روایت کو اگر دف والی روایت کو ٹھیک مانا جائے تو پھر اس روایت میں کوئی نہ کوئی تو کمزوری ہے نا پھر یہ، کیونکہ یہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ عمر تیرے نام سے شیطان بھی مطلب بھاگتا ہے، اور خود ہی اس عورت کو وہ والا کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں جہاں پہ شیطان آئے، یہاں اس طرح کی بات ٹھیک ہے۔ نہیں، اس میں ایک بات تو بالکل انہوں نے درست لکھی ہے، اس کی وضاحت جو نیچے لکھی ہے کہ اگر کوئی نظر مانی گئی ہو نا اور وہ کوئی حرام چیز نہ ہو تو اس کو پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو پھر شیطان کو وہاں پہ کیا کام ہے اگر حرام نہیں ہے تو؟ نظر مانی تھی تو بجا لے ورنہ نہیں، ہاں ورنہ نہیں، ہاں بالکل بالکل وہ جائز نہیں، منع ہے۔ نہیں، ہاں جی بالکل، مطلب ویسے ہی میوزک اور یہ چیزیں یہ تو منع ہے، لیکن مطلب اس سے یہ نہیں نکلتا کہ شادی پہ بھی نہیں بجا سکتی، یہ والی دلیل تو اس سے نہیں نکلتی۔ میری بات نہیں سمجھے آپ، پھر صاحب آپ آگے ہیں تو بات کر رہے ہیں تو میں میوزک تو کر رہا ہوں شادی پہ بجے یا عام بجے، وہ تو میوزک ہی ہے نا بھائی، یہ کام ہے نا جس کی جو شیطانی کام ہے طارق صاحب، یہ کام ہے جو شیطانی کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں جو سمجھا ہوں اس میں یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے اس عورت کو منت ماننے کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی۔ اب اللہ کے نبی نے اجازت دے دی تو ظاہر بات ہے اس وجہ سے تو وہ شیطانی کام نہیں ہونا چاہیے، جائز ہے تو پھر ہی دے نا، یہ نہیں کوئی جائز شیطانی کام ہے لیکن منت مانگی تو اجازت دے دی چلو ٹھیک ہے یہ شیطانی کام کر لو۔ اب حضرت عمر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے ہیں، وہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ حجت ہے، بلکہ انہوں نے رسول اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، ان کے آنے کی برکت اتنی زیادہ ہو گئی کہ انہوں نے شیطان جو ہے اس وجہ سے رک گیا یا وہ اتر گیا اس عورت کے، یا جو بھی تھا، میں خیر زیادہ نہیں کرنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہوئی، یہ میں بات۔ خوف نہیں، ایک دو چیزیں ہیں اپنا بلال بھائی۔ بات یہ ہے کہ اوپر جو لکھا ہے نا کہ اگر تو نے نظر مانی تھی تو بجا لے ورنہ نہیں، اب ورنہ نہیں سے مراد تو یہی ہے کہ اگر نظر نہیں مانی کسی نے تو آپ نہیں بجا سکتے، منع ہے۔ نہیں، نظر مانی ہے تو اس طرح کا کام جو شیطانی ہو وہ کر سکتے ہیں، یہ میں بات، بس میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا۔ دوسرے کہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو حضرت ترمذی جو ہیں انہوں نے اس کو حضرت عمر کے فضائل کا جو باب ہے نا اس میں شامل کیا ہے اس حدیث کو۔ بالکل فضائل میں انہوں نے امام ترمذی نے اس کو حضرت عمر کے فضائل میں بیان کیا ہے، لیکن بات تو ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ اگر تم نظر مانی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو ورنہ نہیں سے مراد ہے کہ نہیں۔ راجہ صاحب اس کی سند پڑھیے گا ذرا پلیز۔ اس کی سند وہ ہے، ایسا کریں کہ انتظار کر لیں، کیافے نہ لگائیں سارے، ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں کیا نہیں لگا رہا ہے ہر بندہ، نہیں وہ ڈسکشن تو کر سکتے ہیں، وہ تو پیر پیسے صاحب سے پوچھ لیں۔ ویسے بھی پہلے حدیث کی جو وہ حسن غریب حسین کا جو بن مطلب حریث، علی بن حسین اور عبداللہ بن بریدہ۔ نہیں یہ صحابی تک جاتی ہے چین۔ اچھا بھائی 8 بندے ادھر بیٹھے سن رہے ہیں، 8 بندے میرے پاس۔ وہ آگے ہیں اسکانی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، خاموش رہیے بھائی۔ جس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں اس حدیث میں اعتراض کیا آپ نے بتایا؟ اس حدیث میں پیر صاحب ایک چیز تو یہ آنی ہے کہ میں نے نظر مانی تھی، اگر اللہ نے آپ کو لٹایا، نیچے لکھا ہے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر تو نے نظر مانی تھی تو بجا لے ورنہ نہیں۔ ہاں، ورنہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ جائز نہیں، لیکن اگر نظر مانی ہے تو پھر بجا لے ورنہ نہیں۔ نہیں سن لیجئے نا، اگر آپ نے نظر مانگی ہے تو بجائیے، اگر آپ نے نظر نہیں مانی تو ورنہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے بجانے سے فائدہ کیا ہے؟ لغو بات ہے نا، بے فائدہ ہے۔ چلیں آپ نے نظر ناجائز ہے، دف ناجائز نہیں ہے نا، دف تو ناجائز نہیں ہے، سمجھی؟ میں سمجھ گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ دف بجانا ناجائز نہیں ہے، لیکن ایسے خام خواہ آپ دف بجا رہے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ چلیں آپ نے
اگر نظر مان لیے تو ٹھیک ہے بجائیے، اگر نظر نہیں مانی ہے تو مت بجائیے، بس اس میں یہ نہیں ہے یہ وہ ٹھیک ہے آپ کی بات ہے، مجھے یہ نئی چیز پتہ چلی کہ ہم اس کو دف سمجھتے رہتے ہیں، یہ اس کا مطلب دف اصل لفظ ہے، دف ہاں، دف اصل لفظ، ہاں وہ غلط دال ہے، کے پیش ہے، دال کے اوپر پیش ہے، ہاں پیش ہے، ہاں تو ہم دف ہی اس کو لکھتے ہیں اردو میں بھی، نہیں عربی میں دف ہے، دف ٹھیک ہے، یضرب الدف اچھا جی دو کو نکی ہے. دوسرا ایک منٹ طارق چوہان صاحب پلیز، دوسرا اس میں یہ اعتراض ہے کہ اگر وہ کام غلط نہیں تھا تو حضرت عمر کے آنے سے اس نے وہ کیوں بجانے بند کر دی، اور شیطانی عمل اس کو کیوں کہا؟ شیطان بھی نہیں ڈرتا ہے، کیوں کہا؟ شیطانی عمل نہیں کہا، نہیں، وجہ شیطان اس شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اب سن لیجئے، شیطانی عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمر رضی اللہ عنہ برآمد ہوئے ہیں تو ان کی دہشت تھی، یہ بچیاں جب بجا رہی ہیں وہ ڈر گئی ان سے، نبی علیہ الصلوۃ وہ خاموش ہو گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ عمر آپ تو وہ ہیں، آپ سے شیطان ان کا ڈرنا حق بنتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ عمر نے ان کو درست کچھ بات ہے نہیں کہا، بالکل، جی عمر نے ان کو کچھ نہیں کہا، نہ کہا بند کرو، نہ کہا یہ، لیکن ایک بڑی شخصیت ہے، مثال کے طور پر بچے کوئی گفتگو کر رہے ہیں، کوئی مذاق کر رہے ہیں، کوئی کھیل رہے ہیں برآمدے میں، لیکن والد محترم جب پہنچ جاتے ہیں نا وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر ادھر چپ جاتے ہیں، کیا وہ حرام کام کر رہے تھے؟ نہیں، احتراماً ڈرتے ہیں، ہو سکتا ہے ڈانٹ لے، کیا کر رہے ہو یہ، ہو سکتا ہے ڈانٹ لے۔ جب آپ پڑھیں گے اس شرح کو، وہ یہ ہے لما رأى من المرأة وخوفها من عمر رضی اللہ عنہ قال، جب نبی نے دیکھا وہ جو بجا رہی تھی، نبی نے ان کو دیکھا کہ ڈر گئی، خوفها من عمر رضی اللہ عنہ، عمر سے ڈر گئی، اس لیے انہوں نے بند کیا۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، اے عمر تم سے تو شیطان ڈرتا ہے، سمجھ رہے؟ اب یہ خاموش ہو گئے، یہ بھی ڈر گئے، نہیں کہا یہ کام شیطانی ہے، عمر کے آمد پر وہ ڈر گئیں کہ شاید ہمیں ڈانٹ ڈپٹ لے، یہ کام شیطانی وہ نہیں کر رہے تھے یا کر رہی تھی، سمجھ رہے میرے بھائی؟ فمثل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حال المرأة بحال الشیطان الذي يخاف من حضور عمر، جس طرح عمر پہنچ جائے شیطان ڈرے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو یہ سمجھایا کہ آپ بھی ویسے ڈر گئے، یہ بات ہے، کام وہ شیطانی نہیں ہے، لیکن عمر کے آمد پہ وہ ڈر گئیں اور ان کے ڈرنے کو تشبیہ دی جس طرح شیطان ڈرتا ہے، تو اگر یہ ڈر گئے تو کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ رہے بھائی جان؟ راجہ ذوالفقار صاحب، یہاں پہ یہ نہیں اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس کو شیطانی کام کہہ رہے تھے، بلکہ یہ ان کا ایک کمنٹ ہے کہ حضرت عمر سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کام شیطانی ہو رہا تھا۔ ہاں کام شیطانی نہیں، بلکہ جب حضرت عمر برآمد ہوئے تو یہ ڈر گئی، جو بجانا بند کیا، حضرت عمر نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ تم شیطانی عمل کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن ان کے آمد پہ، مجلس میں پہنچنے پہ ڈر گئی، بند کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بانپ لیا ان کے ڈر کو، سمجھ رہے ہیں؟ تصور کیجئے، انہوں نے، یہ آپ تصور سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی یہ ہے وہ روح سخن گفتگو کا، اس چیز کو خیال کیجئے کہ جب وہ پہنچے ہیں تو یہ ڈر گئی، بجانا بند کر دیا، بھئی کس نے کہا کہ بند کرو، ڈرے ہیں نا تب بند کیا ہے نا، وہ ڈر گئی، کس لیے؟ کیا عمر نے کچھ کہا تھا؟ نہیں۔ کیا نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ یہ جناب علیہ شیطانی عمل ہے؟ نہیں۔ کیا عمر نے کہا تھا شیطانی عمل ہے؟ نہیں، لیکن وہ ڈر گئی، حضرت عمر سے ڈر گئی کہ ہو سکتا ہے ڈانٹ لے، ہو سکتا ہے کچھ کہے، ان میں ایک دہشت تھی، ایک خوف تھا ان کے دل میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ہے
یہ فرمایا کہ عمر آپ سے تو شیطان ڈرتا ہے, اگر انہوں نے بند کر دیا یہ بھی ڈر گئی ہیں آپ سے, اتنی سی بات اور کچھ نہیں. سمجھ گئے میری اس بات کو یا نہیں سمجھے؟ جی جی پیر صاحب سمجھ گئے. ہاں دوسرا وہ یہ ہے, وہ یہ ہے فلما دخلت انت یا عمر, نبی نے فرمایا اے عمر جب آپ داخل ہوئے, وتركت الدف من يدها, جب انہوں نے چھوڑ دیا ان کو بجانا تو آپ کے ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, بیان قوت ایمان عمر رضی اللہ عنہ حتی فر منہ الشیطان, یعنی ان کے قوت ایمان اور ان کے دبدبے سے ان کے ہاتھ سے وہ دف چھوڑ گیا, وہ ڈر گئی. جس طرح سے شیطان بھاگتا ہے تمہارے موجودگی میں سے جب آنے سے, ویسے یہ ڈر گئی ہیں, کوئی اور بات ہے نہیں. کیونکہ ایک کیفیت ہوگی, اچانک انہوں نے بند کر دیا, کیا ہوا, تو نبی نے خود بتا دیا کہ یہ ہے وہ مسئلہ. واقعتاً وہ ڈر گئی تھی, لیکن یہ عمل دف کا بجانا شیطانی نہیں ہے. اور یہ تو حضرت عائشہ سے بھی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے منت مانگی ہے تو ٹھیک, ورنہ نہیں بجائی تو اس سے یہ نہیں کہ کیونکہ بجانا حرام ہے, نہیں, بلکہ خامخواہ دف بجانے سے کیا فائدہ. اب بچیاں خامخواہ دف بجا رہی ہیں, میں پہنچ جاتا ہوں, میں کہتا ہوں بند کرو, یہ کیا ہے, کیا حرام ہے؟ میں نے کہا نہیں, خامخواہ کیا ہے یہ, چلیں آپ نے منت مانگ لی تو ٹھیک ہے, کوئی شادی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی خوشی ہے تو ٹھیک ہے, ویسے ہی چلیں آپ نے مانگ لیا تو ٹھیک ہے بجائیے. جی سمجھ رہے ہیں بات کو ذوالفقار صاحب؟ جی پیر صاحب سمجھ گیا. اور ایک اور بات, حسن غریب, یہ اصطلاح ہے علامہ ترمذی رحمہ اللہ, یہ ترمذی کی اصطلاح ہے. اس سے بہت سارے مراد لیے ہیں علماء نے کہ اس سے کیا مراد ہے امام ترمذی کا, یہ ان کی اصطلاح ہے. آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے حسن صحیح غریب یا حسن غریب وہ کہیں گے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث غلط ہے؟ نہیں, حدیث ٹھیک ہے. وہ اس سے مراد یہ ہے کہ حدیث ایک ہی طریق سے ایک شخص روایت کر رہے ہیں, ان کو غریب کہتے ہیں, یا اس کی سند جو ہے ایسی ہے کہ اور شواہد ملتے ہیں جس کو تقویت پہنچتی ہے, اس حدیث کو امام الترمذی اپنی اصطلاح میں حسن غریب صحیح کہتے ہیں. لیکن علماء نے اس کے بارے میں اور بھی باتیں کی ہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ حسن صحیح غریب ضعیف حدیث نہیں ہے, درست حدیث ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی جان؟ شکریہ, آپ نے یہ بتا دیا, ہمیں نہیں تھا پتہ اس بات کا. جی اب بات کیجئے, چلے گئے بھائی؟ ان کو سوال کا جواب مل گیا تو وہ چلے گئے میرا خیال. یہ کیا بات ہو گئی؟ وہ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے نا تو مصروف تھے. اچھا, چلیں ٹھیک ہے. ککڑوں کو اپنا بتائیے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیا ہے آپ نے, پتا پڑا بڑے ٹرک کے نیچے گئے ہیں, پیسے ملیں گے ٹائروں کے لیے, لینے کے دینے پڑ گئے. کڑو. کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ گاڑی کے چاروں ٹائر بدلی کرو, انہوں نے سوچا چلو کسی کے آگے ہی آ جاؤں. نہیں, پیچھے جا کے لگے ہیں, پیچھے سے. وہ آپ نے سنا ہے کیا کہ گڈھا جو کھوتا ہے اپنے لیے اس میں خود گر جاتا ہے, اس طرح کا کوئی ہے محاورہ؟ ہاں جی. ہاں بھائی, تمہیں آگے جانے کی کیا ضرورت ہے ٹرک کے اور اس کے. اب دیکھ لو, اصل میں وہ ٹرک تھا پولٹری فارم کا, ہاں اس میں کڑو جا رہی تھی. ہمارے ایک عالم دین ہیں شیخ ابو رافع صاحب, وہ 2-4 دنوں میں مہمان بن کے کڑو کے ہاں جانے والے ہیں. تو یہ کچھ کڑو جو ہے کوئی 5-10 جتنے بھی دن وہ رہیں گے وہ وہاں لے کر آ کے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. کاٹ کوٹ کے فریج میں رکھو اور بنا کے دے دو.
तो ये तो ठीक नहीं है ना भाई, ऐसा मत करो, पैसे से ले लो। बिल्कुल मारते हैं शॉर्टकट। जी जी मास्टर जी, आपके पूंजी में कुछ नहीं है। मास्टर जी, जो बात मैं कर रहा था उस बात को आपको मानने के सिवा और कोई चारा नहीं है, वरना दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। अफ्रीका जाओ, अफ्रीका। हाँ, जाना तो अफ्रीका ही पड़ेगा। कहाँ हो? अच्छा पीर साहब, जी ये जो हसन गरीब है, ये सवाल है कि जो हसन गरीब हदीस होती है, जी जी, इसकी बुनियाद पर क्या कोई नस साबित हो सकती है? क्या मतलब नस? इसमें ये हुक्म जो है, हुक्म आपके लीजिए, हुक्म। नस तो खुद हदीस या कुरान है ना भाई, नस उसको कहते हैं। क्या कोई हुक्म साबित होती है? ये नहीं है कि नहीं? जी 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 जी, तो बिल्कुल साबित हो गई है ना कि दुफ बजाना, अगर आपने किसी की खुशी पर, शादियों में दुफ अगर बजाती हैं ख़वातीन, लेकिन खलत मलत के साथ नहीं, तो इसकी इजाज़त होगी, जो कि साबित है। अच्छा पीर साहब, वो जो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली रवायत है तिरमिज़ी में, कौन सी कौन आ रहा भाई? है? वो जी वही कि अल्लाह के नबी ने एक दफ़ा हाथ उठाया, उसके बाद नहीं उठाया। वो हाथ जिस उठाया वो तो नहीं बुनियाद उठाया? पीर साहब, वो वो तो जिसके वो वो जिसको तो आगे ज़ईफ़ है, वो पीर तो साहब, ज़ईफ़ है ना, तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी ने क्या लिखा है उसको ज़ईफ़। दिखाएं, मैं देखता हूँ, अभी देख लेता हूँ। देख लीजिए, रफ़ा यदैन की बात कर रहे हैं ना? राजकानी भाई, ये मन्नत क्या होती है? मतलब आपने अल्लाह से ये वादा कर लिया कि यूँ हो जाएगा तो मैं यूँ करूँगा। मेरा ये बेटा तो है, रिश्वत है, ये तो रिश्वत है। मेरा बेटा है, वो भी है, वो भी बात की है नबी अलैहिस्सलाम ने। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अभी इंसान के जज्बात हैं, बेटा बड़ा बीमार है, तड़प रहा है, हर कुछ करके वो परेशान है। उसके अब लिए कहता है सदका होता है, उसके लिए सदका होता है। मदद ये होती है जब अहमदी अपना केस करवाते हैं ना, ये अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, तो फिर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमने जो झूठी प्रोटोकॉल दी है, अगर वो पास हो गई तो हम जमात को इतने पैसे देंगे। हाँ देखा। तो राजकानी भाई, बात ये है कि ये जो मन्नत है, जी जी, ये बिदत तो नहीं है? क्या है ये कि भाई अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं अल्लाह की राह में इतने पैसे खर्च करूंगा या ये फलां फलां करूंगा? नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है ना। ये तो खुदा को शर्त देने वाली बात है ना कि ये मशरूत हो नहीं, गया कि वो भाई अगर तू करेगा तो मैं ये करूंगा। अल्लाह के राह में से कुछ तो निकला है। ये आपके अल्लाह मार्क्स से तो जो आपका समद है, डॉक्टर है। बेनियाज है, उसको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये बिदत तो नहीं है। नहीं नहीं, बिदत नहीं है, क्योंकि ये साबित है ना भाई। बिदत वो जो साबित ना हो, जिसकी इजाजत दे दी गई तो उसको आप नहीं, इस हदीस से तो साबित नहीं है। मन्नत तो उस लौंडी ने मांगी थी, वो पता नहीं मुसलमान थी भी क्या नहीं थी। कौन से? ये जो हदीस अभी डिस्कस हुई है, हाँ इसमें तो उस औरत ने मन्नत मानी थी, तो वो औरत जो है वो उसका पता नहीं क्या मजहब था, उसने अपने मुताबिक मन्नत मांगी। इस्लाम में ये जायज़ है कि नहीं है? क्या क्या मतलब, क्या उसका वो नबी अलैहिस्सलाम को मानने वाली मुसलमान थी? नहीं, ये तो आप अपनी तरफ से क्याफा लगा रहे हैं ना। चलिए ठीक है फिर। खाली साहब, एक सवाल ये था कि अगर मसलन आपने कोई काम जो आपका फंसा हुआ है, जिसके लिए आप दुआ भी कर रहे हैं, उसके मतलब अगर आपके ख्वाब में कोई ऐसी चीज आए कि फलां चीज करो, मतलब या वो आदमी कर रहा है या ऐसी कुछ हो, तो क्या वो करनी चाहिए उसको? हाँ, अगर मुबाहात के दायरे में तो ठीक है। हाँ, मतलब हराम चीज नहीं है अगर, तो हाँ, हराम फिर नहीं तो उसको ठीक है, कोई सदका कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हाँ जी, हाँ तो जी, ये एक समझ लीजिएगा कि एक बशारत है। हाँ ठीक है, ठीक, नबी अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया ना हाँ कि जी, ये
الرؤیا صالحہ بشرا من اللہ، تو وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بشارت ہے کہ ایسے کرو، ایک جی آپ کو ترکیب بتا دی جا رہی ہے نا، تو آپ کیجئے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کی کوئی مثال بھی ہے حدیث میں کسی صحابی سے یا کچھ اس طرح؟ میرے ذہن میں تو ایسا ہے نہیں، ہاں چلے، اگر آپ کے ذہن میں آئے تو مجھے بتائیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رویا صالحہ ہے وہ بشارت ہے اللہ پاک کی طرف سے، وہ ترکیب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو سجا دی جاتی ہے کہ آپ ایسا کیجئے، ہاں جی، سمجھ رہے؟ الرؤیا بلکہ اس کے متعلق ایک میرے جاننے والے میرے والد صاحب نے ایک روایت بتائی تھی کہ ان کے آفس میں ایک چپڑاسی تھا، غریب آدمی تو بچارہ تھا، چپڑاسی تو بچارہ لوسٹ ہوتا ہے نا، سب سے کم تنخواہ، تو اس کے گھٹنوں میں درد ہو گئی، تو وہ اس نے پھر بعد میں بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ اللہ میاں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ہی صرف ان کا مطلب دیکھنے والا ہوں، تو اگر میں کام سے بیکار ہو گیا تو میرے بچے تو یتیم ہو جائیں گے، میں محتاج ہو جاؤں گا۔ اس کو تو اللہ کے کہتے ہیں راستے کہ ہونے پر ان یقین کو نہیں تھا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کیروسین آئل ہوتا ہے نا، مٹی کا تیل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اپنے گھٹنوں پہ ملو، تو کہتا ہے اس نے گھٹنوں پہ ملا تو اس کے گھٹنے ٹھیک ہو گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو میں کہا یہ وہی بات ہے کہ وہ ایک بشارت سی تھی اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کے لیے۔ یہ سب یہ من لگائیے، مجھے ایکسپینڈ کریں ذرا، جی بھائی، مجھے ایکسپینڈ کر دینا ذرا۔ جی دیکھیں، خوابیں آپ اگر پھنسے ہوئے ہیں کسی مصیبت میں، ایسا نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہے تو اس کو خواب نہیں آئے گا، اس کو بھی خواب آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کو بھی بات سجا دی جاتی ہے، اس کو بھی شفا دی جاتی ہے، اس کی تنگی کو بھی دور کیا جاتا ہے جب وہ رجوع جی کرتا بالکل، ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، رحمت العالمین ہے، سب کے رب ہے۔ یہ سر میرا ایک سوال ہے، جی مرزا طاہر احمد صاحب کے جلسے میں 3 افریقن بادشاہ احمدی ہوئے تھے، وہ پھر ایک ان میں سے نیو یارک میں ٹیکسی چلاتا ہوا پایا گیا اور ایک برلن میں ٹیکسی چلاتا ہوا پایا گیا، وہ تیسرے کا کیا بنا؟ یہ ٹاک ماسٹر صاحب سے پوچھ کے بتا دیں۔ ٹاک ماسٹر جی جواب دے دیجئے، لتا دی پار پائیے۔ اشکانی بھائی، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ایک حدیث ہے کہ کالے دانے میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، درست ہے۔ تو پھر آپ اسپتال کیوں جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسپتال نہ جاؤ، بلکہ جب ہر بیماری کالے دانے سے ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر اسپتال جانے کا کیا بنتا ہے صاحب؟ اچھا بات تو سنیے نا، بات سنیے، دیکھیں ڈاکٹر بھی آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ بھائی آپ پانی زیادہ پئیں، بیماریوں کے لیے، جسم کے لیے یہ ٹھیک ہے، ورزش کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جب بیمار ہوں جائیں نہیں، یہ تو ہے نہیں نا، مطلب یہ ہے کہ یہ چیز استعمال کرو، کھجور استعمال کرو، دودھ استعمال کرو، حجامت کرو، ان میں یہ جسم کے لیے مفید ہیں، یہ ہے وہ بات۔ اس سے یہ بات نہیں ہے کہ آپ علاج ہی نہ کرو بیمار ہو گئے ہو۔ آپ کہتے ہیں نا کتنے اچھی اچھی باتیں ہیں۔ کالے دانے میں ہر بیماری کا علاج نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ کالا دانہ اگر استعمال کرتے رہیں تو ہر بیماری سے بچے رہیں گے، یہ مطلب مفید ہے جسم کے لیے، بالکل۔ اس طرح تو فی ہے شفاء للناس، شہد میں بھی کہا گیا ہے، تو وہ یہ تو نہیں مطلب کہ شہد کھا لو تو ساری کچھ اور علاج، مطلب یہ چیزیں مفید ہیں اگر آپ استعمال کریں گے، شہد استعمال کریں گے، اور وہ مسمار اس کو کہتے ہیں عربی میں، اس کو استعمال کریں گے، حبۃ السودا وہ استعمال کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا، یہ جسم کے لیے مفید ہیں۔ اس سے یہ نہیں کہ یہ استعمال کریں گے تو آپ بیمار ہی نہیں ہوں گے،
اور اگر بیمار ہو گئے تو علاج مت کرو. ایک عام فہم بات ہے, لیکن اس کو ہم نے سمجھا غلط ہوئے تو ایک الگ بات ہوگی نا. ٹھیک ہے, ہم نے سمجھا غلط. اچھا, اب دوسرا فضول سا سوال ہے, وہ بھی فضول سا ہی ہے. یہ نظر لگنا کیا ہوتا ہے؟ ہاں, نظر لگ جاتی ہے. نہیں, مطلب ہے کیسے لگتی ہے, یعنی ایک مثال دیں کوئی. ایک میں اس بارے میں واقعہ بتاؤں گا. السلام علیکم. جی جی. پیر صاحب اجازت ہے واقعہ بتا سکتا ہوں؟ اب پہلے یہ بتائیے کہ تمہاری گاڑی کا جو ٹائر آپ نے بدلنے تھے, آپ نے اس کو ٹھوک وہ دیا؟ اللہ کی قسم آج گاڑی پیر صاحب لگ گئی ہے. وہ کیسے؟ وہ آگے اس کا جو ہوتا ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, وہ ربڑ کا پاراشوک ہم یہاں پر تو بولتے ہیں. تو وہ ربڑ کا, میں گاڑی آگے یکدم بریک لگی اور میں نے پیچھے یکدم بریک لگائی ہے, لیکن گاڑی جو ہے نا وہ 70 کی سپیڈ پر تھی اور بالکل تھوڑا سا فاصلہ تھا جہاں پر لگی نا بریک, تو وہ گاڑی اس میں ٹچ ہوئی ہے اگلی گاڑی میں. تو گاڑی کا وہ جو ہوتا ہے لوگو جہاں پر ہوتا ہے نا مرسڈیز, وہ لوگو وہ ٹوٹ گیا اور تھوڑا سا اوپر نشان وغیرہ جو ہے نا پڑ گئے ہیں. غلطی کس کی تھی؟ غلطی ظاہر ہے میری ہے, گاڑی آگے والے نے بریک ماری ہے, میں نے پیچھے پھر تو آپ کی لگائی لاٹری غلطی. نکل آئی, پھر تو آپ کی لاٹری نکل آئی نا. نہیں, وہ تیجا بادشاہ کتنے گیا ہے دسو. وہ نہیں, وہ ہم نے لے لیے نمبر ایک دوسرے کے. ابھی اس نے مجھے فون کیا تھا, وہ انشورنس کا ہوتا ہے نا, وہ انشورنس کا کریں گے اور پھر وہ انشورنس پے کرے گی. ہاں, تو اسکانی بھائی پھر نظر کیا ہوتی ہے یہ مجھے بتائیں کوئی مثال دے کر. اچھا, نظر میں مثال دیتا ہوں اس کی. چھوٹا سا تھا, میں چھوٹا سا اس تھا. میں اصولی بات صرف یہ ہے کہ پیچھے سے مارنے والا ہمیشہ غلط ہوتا ہے, کسی کا ہوتا ہے. جرمن میں ایک کہاوت ہے, when du hinten reinfährst, vorne spuckt Auto Geld, یعنی جب آپ پیچھے سے ماریں گے اگلی گاڑی کے بونٹ میں سے پیسے گریں گے باہر. اچھا اسکانی صاحب, آپ کو یہ تنگ کر رہے ہیں, نظر کیا ہوتی ہے میں اکبر بتا خان دیتا ہوں. صاحب, یہ والی کہاوت مجھے جرمن میں بھیج دیں, یہ بڑی والی اچھی لگی ہے مجھے. اچھا میں بھیج دوں گا آپ کو. وہ اسکانی صاحب کو تنگ کر رہے ہیں پیر صاحب کو کہ نظر لگنا کیا ہوتا ہے. جیسے دو بادشاہ پکڑے گئے, ایک ٹیکسی چلاتا ہوا امریکہ میں نیو یارک میں اور دوسرا برلن میں, اور تیسرا غائب ہو گیا, اس کو کہتے ہیں نظر لگنا. جی, تو اسکانی بھائی میرا سوال. اسے کہتے ہیں میری گاڑی جو لگی ہے, میری گاڑی کو بھی نظر لگی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ اپنی گاڑی کی بات کیجئے جلدی سے بھائی. کر لی انہوں نے, کر لیا. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام. پیر صاحب, یہ جو اوپر سر پہ بٹھائے اکبر صاحب, ان کو کہے کہ کوئی زہر جو اپنے اندر جو جماعت احمدیہ کے متعلق ان کا ہے تھوڑا سا کم کر دیں. جب بات ادھر کی ہو رہی ہوتی ہے بیچ میں وہ آ جا کے کہیں نہ کہیں لے کے آ جاتے ہیں ٹیکہ لگانے کے لیے نا کوئی نہ کوئی. ابھی اب ہم نہیں مانتے تو آپ نے اس طرح کی حرکتیں کر کے ہم سے منوانا ہے. اچھا چنگیز خان صاحب, آپ بھی مانتے ہیں کہ مرزا صاحب تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ نہیں, میں نے میری بات سنیں, صرف آپ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں لگتی تارک چوہان صاحب. ہم تو مرزا صاحب کو بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, حالانکہ آپ کو ڈیفینڈ ہمیں کرنا چاہیے. آپ ہمیں نہیں ڈیفینڈ کرتے, آپ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو تذلیل کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ کے خیال میں مرزا صاحب تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ بغض احمدیت حالانکہ دوسرے مسلمانوں میں ہے. بغض احمدیت بغض مرزائیت اس کو کہتے ہیں. اگر بغض خلافت ہے دوسروں کے اندر ہی, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مرزائیت سے تو ہمیں بہت بغض ہے, ہم مانتے ہیں. طارق چوہان صاحب سنیں نا, آپ اتنے طارق چوہان صاحب منافق اور 2 نمبر آدمی کیوں ہیں کہ جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ بڑے ہی پیار سے بات کرتے ہیں, جب آپ اپنے براڈ پہ اپنے مرزائیوں کے پاس جاتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں. طارق چوہان صاحب, یہ میں نے اشارتاً بات کی ہے, تو آپ ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور آپ وہاں پہ اتنی 6 فٹ لمبی زبان نکال کے
वहाँ पे आप गालियाँ देते हो और यहाँ पे आप अखलाकियात दिखाने के लिए 2-3 मिनट के लिए ऊपर आ जाते हो। ये जवाब दे दें ज़रा, अगर कोई बंदा जवाब दे सकता है। चंगेज़ खान साहब क्या हाल है? ठीक है? आपको नहीं कहा मैंने, ठीक है? गुस्सा ना जी करना। बिलाल साहब मैंने सुन लिया, बड़ी मेहरबानी, आपने हक की बात की। जी मैंने आपको बोल रहा था भाई। वो चंगेज खान साहब और तीसरा बादशाह किथे गया? वो अपने घर चेक करना सी। चलो ठीक है, शुक्रिया। मुसलमानों के बारे में वही अकीदा आप हमारे मुंह पे बात करें ना, दूसरी ब्राड पे जाके गालियां को देते होते चंगेज खान साहब आप हमें, क्या मसला है? बिलाल इधर अगर साबित कर दो मेरी गालियां दूसरी ब्राड के ऊपर। एक मिनट बिलाल, एक मिनट बिलाल, सुनो मेरी बात, इधर यामियां ना मारो बैठ के, मुझे साबित कर दो इधर बैठ के, मैं इधर ही बैठा हूँ। चलो लगाओ मेरी, मैंने जो गालियां निकाली है ना लगाओ, आप अखलाकियात नहीं, मैं लगाओ रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा गालियां था लगाओ। किसी की। मैं रिकॉर्डिंग बिलाल करता ही नहीं हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो गालियां लगाओ, मैं इधर बैठा मैं हूँ, रिकॉर्ड सुनाओ करता जो ही मैंने नहीं हूँ निकाली। किसी की। मैं कोई रिकॉर्डिंग सुनी कभी मेरी कि मैंने किसी की रिकॉर्डिंग सुनाई है? और मैं झूठे करता के ही नहीं लिए रिकॉर्ड। इतना ही काफी, झूठ बोलने के लिए इतना ही काफी। मैं कह दूं कि जो बिलाल है ये बिल्कुल झूठी बातें करता है और ये बिल्कुल इसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। मैं जिस ब्राड पे भी देखता हूँ झूठ बोलता है। ये कोई बात है करने वाली? अच्छा, लोग मान जाएंगे? मैंने आपको अपने कानों से सुना है, आप बड़ी गंदी ज़बान मैंने इस्तेमाल अपने करते कानों हैं। से सुना है, आप गलत बयानी 50 दफा अर्ज करते हैं। ये है कि आप जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, यहाँ तो वहाँ वाली ज़बान यहाँ इस्तेमाल करें या यहाँ वाली भी वहाँ किया करें, प्यार से बात किया करें, ठीक है? इतनी सी बात करें। नहीं, मैं बात उससे उस तरीके से करता हूँ जिसकी जिस तरह का मुंह हो उस तरह की चपेड़। नहीं आप मर्जियों के बराबर जिस तरह का मुंह होता है ना, मैं उस तरह की चपेड़ मारता हूँ। बस मेरा ये है कि शराफत से बात करेंगे, शराफत से जवाब दूंगा, बदमाशी से जवाब करेंगे, गाली से करेंगे तो गाली से मिलेगा। भाई मेरे लेकिन मैंने चेक कर लिया है, मैंने चेक कर लिया, वो तीसरा बादशाह मेरे घर में नहीं है। अब मैं मिर्जा मसरूर साहब के घर जाके चेक करता हूँ। जाएं वो कहीं वहां पे ना बैठा हो वो। चंगेज खान साहब, टिकटॉक पे आपने क्या किसी को चपेट मारनी है? ये तो खैर बातें होती है कुछ लोगों की। नहीं, ये मुहावरा मैंने बोला है बिलाल साहब कि जिस तरह मुहावरे में कहते हैं ना, जिद्दां दा मुंह उदां दी चपेड़। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जब बंदा ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ ਅੱਧਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਐਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। नहीं वो कोई मसला नहीं, मैं पूरा मुंह भी ला लांगा, कोई ऐसा मसला नहीं हैगा। लेकिन ना पहला किया मुनाफिकत ना ਉਹ ਜੇ कीता ਤੁਸੀਂ करो ਪੂਰਾ, मेरा ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। जिद्दां मियां साहब ने 1-1-2-2 ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਮਰ ਹੈਗਾ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ੀਰ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨਬੀ ਆ, ਕਰਦੇ ਨਾ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਖਤਮੇ ਹੈ। ਨਬੂਵਤ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮੇ 49 ਕਹਿ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਤੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਖਤਮੇ ਤੂੰ। ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ, ਉਹਨੇ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ। ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਮਾਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਾ, ਬਿਲਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਿਲਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਿਲਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਿਲਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਇੱਧਰ ਨਾ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਟਾਊਟ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅੰਗਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਫਲਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 49 ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਵੇ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਵੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਸਮੇਤ ਮਰਜ਼ੀਅਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਤ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਦੀਸ ਲੱਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹਦੀਸ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ।
ਤੋਹੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਲੋ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ, ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਾ ਚਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਫਸਾਦ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਫਸਾਦ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਡਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਜਾਓ ਪਾਰਾ ਚਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਰੋਕੋ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਫੜੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫਾਤ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ छोटे-छोटे ये तो हमारे छोटे-छोटे फ्रूई इख्तलाफात हैं, ये तो हमारे फ्रूई इख्तलाफात है। भाई बंदा पूछे ਤੁਹਾਨੂੰ और ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਹਰ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਰੇਲਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਉਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੱਟੇ ਦੀ ਉਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਉਮਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਉਮਾ ਵੜ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾੜ ਪੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਲੈ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਲਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पैमाना हाथ पढ़ाया कि तू काफिर है? हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि झूठे दावत नबूवत के दावेदार आएंगे, वो कज़्ज़ाब और दज्जाल होंगे। 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 30 ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗਣਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗਣਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਝੂਠੇ ਕਜ਼ਾਬ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਣਵਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਗਣਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗਣਵਾਓ। ਕੀ ਗਣਵਾਓ? ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ मिर्जा साहब कहते हैं जो नबूवत का झूठा दावा करे उस पे लानत है। हाँ तो सही है, उन्होंने झूठा दावा ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਲਾਨਤ ਇਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲਾਨਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਲਾਨਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਮਾਂ ਤੇ ਉਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਨਤ ਮੁਸਲਮਾਂ ਤੇ ਉਮਾ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਲਾਨਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਂ ਤੇ ਉਮਾ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, बस कीजिए बस कीजिए बस कीजिए बस कीजिए। पीर साहब मेरा एक सवाल है। बस कीजिए बस कीजिए बस कीजिए बस कीजिए। बिलाल साहब बस कीजिए। और पीर साहब बिलाल भाई बस कीजिए। आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ कीजिए जी कीजिए। शोर थोड़ा म्यूट तो करें ना, शोर आ रहा है आपकी तरफ से, थोड़ा म्यूट करें। अच्छा, मुबशर काहलू हैं एक मुरब्बी, वो कहते हैं कि लानत एक दुआ है, तो क्या ये दुआ मिर्जा साहब के लिए और तमाम मर्जियों के लिए कर सकते हैं? ये जवाब दे दें प्लीज इसका, अंगेज खान भाई। जिसने ये कहा है उसी से अच्छा, बात इतने जाहिल इंसान हो तुम, बात कर। पीर साहब मेरा एक सवाल है, अगर इजाजत हो तो। चंगेज साहब आप अपनी बदमाशी मत कीजिए, जब आपको म्यूट किया गया आप म्यूट रहिए प्लीज। अच्छा पीर साहब मेरा भी एक सवाल है आप आपसे। आते ही हल्ला गुल्ला करके अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, छोड़िए भाई, हमारी गुफ्तगू चल रही थी, आप बीच में आके दंगा फसाद आपने शुरू कर दिया। क्यों करते हो ये? नहीं दंगा मैंने भी शुरू किया। ये क्यों करते हो? दंगा फसाद क्यों करते हो? आपने जो बिठाया इन्होंने किया। अगर आपने बात करनी है, आइए अच्छे अंदाज में बात कीजिए। भाई अकबर साहब को आपसे इख्तलाफ है, आइए उससे जवाब दीजिए आराम से। क्यों ये करते हो, क्यों करते हो? भाई उनको इतराज़ है, आप जवाब दीजिए, दे सकते हैं।
नहीं दे सकते, ठीक है जाइए, झगड़ा मत कीजिए भाई। अभी पीर सकाने साहब, मैंने झगड़ा नहीं किया, ये और लोग भी सवाल कर रहे हैं, तो उनको जो है लट लेके हम मार भी सकते हैं ना। मैं ये भी कह सकता हूँ क्या एतराज है तुम्हारा, क्या हक बनता है तुम्हारा, क्यों पूछते हो तुम कौन होते हो, जाओ दफा हो जाओ। ऐसा नहीं है भाई। मैंने तो बड़े अदब से पीर साहब पूछा था कि वो तीसरा बादशाह कहाँ गया। कहाँ है, आपको इसमें के चिड़ वाली कौन सी बात है? नहीं, मैंने भी बड़े अदब से कहा कि अपने घर में ढूंढे। मैंने तो एक मिनट, ये आपकी बदतमीजी है कि घर में ढूंढे, उधर ढूंढे, ये बदतमीजी है। आपके पास कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ शोर शराबा। जवाब दे सकते हो, आकर जवाब दीजिए अच्छे अंदाज में। बस मैं मैंने घर में ढूंढा है इनके कहने पे, लेकिन मुझे मेरे घर में नहीं मिला। अब बताएं वो कहाँ है, ये बताएं। ये तो बदतमीजी है ना साहब, बदतमीजी है ना। आप कहेंगे घर में ढूंढो, मिसाल दीजिए, आपने ये कहा, आप कहते हैं गाली नहीं है, बड़े प्यार है ना। अगर कोई ये कहे कि वो तो आपके खलीफे के घर में मौजूद है, कितना बड़ा आपको आग लग जाएगा। तो मैंने ये बोला है ना, मैंने ये बोला हो सकता है, मेरी बात सुने, नहीं हो सकता है कि वो मुलाकात के लिए गया हो, कोई मसला नहीं। ऐसा नहीं हर बात में। अभी जवाब में सुन लीजिए, जवाब में तो आप ये भी कह सकते हैं ना, अस्करी साहब अपने घर में ढूंढिए, कुछ भी नहीं। लेकिन ये बदतमीजियां हैं सब, ये बदतमीजियां हैं, क्यों करते हो भाई? आओ जवाब दे दो, दे सकते हो, नहीं दे सकते हो खामोश रहो। नहीं, ये मेरी बात सुने, अकबर साहब जो बदतमीजी इधर बैठ के करते हैं, इनको ये नहीं, इनकी आपको बदतमीजी लग रहा है ना, वो तो सवाल कर रहे हैं, वो तो सवाल का जवाब दे दिया। मैंने भी उनके सवाल का जवाब भी दिया उनको। क्या जवाब दिया आपने? जिस तरह का उन्होंने भोंडा सवाल किया, मेरी बात सुने पीर साहब, जिस तरह का भोंडा सवाल किया उन्होंने, भोंडा जवाब मिल गया। बात सुने ना, आपको लगा ना ये भोंडा सवाल है, आपको लगा कि वो नफरत कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना, वरना आप जवाब देते। आपके आते ही एक झगड़ा बर्पा हुआ या नहीं हुआ? भाई क्यों कर रहे हो ये? जरूर आपने एक गलत तरीका इस्तेमाल किया, वरना हम सुबह से बात कर रहे थे। चंगेज जी, ये जो नहीं पीर साहब मेरी बात सुना, ये बिलाल साहब ने बदतमीजी शुरू की थी, मैंने उसने बदतमीजी शुरू की, आपने कुछ नहीं किया, है कि नहीं? जवाब दिया बदतमीजी का। सुबह से हम बदतमीजी किसी ने नहीं किया भाई। मैं ये भी तो कह सकता हूँ डायरेक्ट, टाक मास्टर जी ने जो चीज़ साबित है, बहुत सारी चीज़ें साबित हैं, उन पे वो एतराज कर रहे हैं, भाई उनका हक बनता है, लेकिन मोहब्बत से कर रहे हैं ना, प्यार से कर रहे हैं ना। नीचे मुफ्ती मुबशर साहब कुछ लिख रहे हैं मोची। अब ये देखें, आप किसी मुफ्ती को मुफ्ती कह रहे हैं, अब वो आएगा क्या कहेगा, तुम्हें भूल देगा? नहीं तो वो तो यही कहेगा ना कि मिर्जा साहब पे दुआ कर दें, लानत भेज दें। वो तो ये कहेगा। आके किस पे अटैक करेगा? नहीं, अगर वो मेरी बात सुने, मुफ्तरी मैं उसको कहूँ या ना कहूँ, है तो वो मुफ्तरी है, क्योंकि अगर मुसलमानों का ये इसको मुफ्ती मानते सारे मुसलमान, तो मैं कहता हूँ कि डूब के मर जाए सारे मुसलमान जो इसको फुरकान को। चलो ठीक है बिलाल भाई एक मिनट, बिलाल भाई, तो फिर इस तरह खुलिया को हम खुलिया मफरूर मानेंगे, मसरूर को हम मफरूर कहेंगे, फिर एतराज बनता है। देखें वो अभी देखें अपनी बात करके दौड़ गए, क्या कहा? डूब मरना चाहिए, बात सुने, हमें अपनी तरफ से कोई बात करने की जरूरत नहीं। हमने आप लोगों की सब किताबें खोल ली ना, यहाँ पे जो वहाँ पे लिखा हुआ है, आपसे फिर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, वो बात ना किया करें। अच्छा भाईजान, बात इस तरह से साहब, इनके खून में शामिल है बदतमीजी करना। कहीं किसी भी रोड पे चले जाएं, जाके वहाँ पे खून को छोड़ दीजिए, उनके खून में क्या है क्या नहीं है उसको दफा कीजिए। बात यह है कि अगर आप इतराज कर रहे हैं और अच्छे अंदाज में इतराज कर रहे हैं, कीजिए। चंगेज खान दलेर होके फिर उतरे आया। लेकिन अगर आप बदतमीजी पे आ जाएंगे, अपने घर में ढूंढो इसको, वो देखो मुफ्तरी आ गया, ये देखो तुम लोग को डूब के मर जाना चाहिए, ये वो, तो फिर ये बातें आगे चलते 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 बड़ी दूर तक जाएंगी, और जब वो वहां तक जाएंगी तो फिर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर तो आप कहेंगे ये भाई सबब आप हैं, किसी को देखते ही मुफ्तरी कह दिया, वजह तो वो अभी आगे से मेरे ख्याल में ताल में बड़े आपके लिए गुलाब जामुन लेकर आके आपको पेश करेंगे, वो तो पेश नहीं करेंगे। आप एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, अपनी बात करके भाग जाना ये बहादुरी या कोई ओवर क्लेवर बड़ी चीज है ये?
ये अब देखें कमेंट में वो क्या लिख रहा है, कमेंट में गालियां दे रहा है। उमर भाई चुप करें, वो उमर तो भाई चुप करें। देखो उसको क्या लिख रहे हैं उसको छोड़िए, उसको लिखने दीजिए ताकि लोग देखें कितने अच्छे अखलाक वाले हैं ना भाई। तो आप भी भाई, आप लोग कमाल करते हो। मुझे एक बहुत कभी अजीब लगता है, आप पेश करते हैं देखो 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 ये फुरकान ने क्या किया, ये देखो नबी की गुस्ताखी की। आप तो नबी को मानने वाले हैं भाई, कहाँ मानने वाले हैं? एक तो हमारा अकीदा है नहीं मानते, फिर ये दुआई उनके सामने, भाई उनको गाली देने दो, उनको शातिमियत करने दो और दुनिया को दिखा दो ये है अहमदी जो अपने आप को कहते हैं, उनको करने दो। वो जो अपना काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, यही अहमदियत है। शातिमियत करें नबी की और महातल मोमिनीन की और सहाबतल किराम अल अतहार की, अइम्मा दीन की, मुसलमान और इस्लाम की, वे दुश्मनी दिखाना, यही तो कर रहे हैं आप लोग। फिर वो जाके कहते हो भाई आओ आओ बताओ, आप बताओ आपका तो दावा है कि आप नबी को मानते हैं, क्या वाक़तन आप समझते हैं वो नबी को मानते हैं? भाई वो नबी को मानते हैं किस तरह? जैसे बताए मिर्जा जी के बताने पर, बल्कि उनसे नबी भी के बताने पर नहीं मानते, उनसे भी 2 हाथ आगे। तो फिर क्या दुआई देते हो भाई? अगर मिर्जा जी झूठा तो तमाम अंबिया, तमाम इस्लाम भी झूठा, बात ही खत्म हो गई। अगर आप मिर्जा जी को गाली देंगे गोया कि आपने तमाम अंबिया को, पूरे इस्लाम को गाली दी, वो तो इनका अकीदा है ना भाई, ये अकीदा है। यहाँ पर चले मिर्जा जी तो उसको नबी मानते हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि इनके जो क्या नाम है खलीफा हैं, उन्होंने कहा अपने स्पीच में, इतने बड़े स्पीच में, कि बच्चियाँ वो मुझे फ़ोन करके पूछती हैं, सेक्सी बातें वो करती हैं एक दूसरे से। आगे वो कहता है कि जब इनके वालिदैन से मैं पूछता हूँ, कहते भाई ये दौर ही ऐसा है भाई, अब इसे क्या है ये बात। हमने कहा कि भाई होता होगा, अव्वल तो ऐसा होता नहीं है कि 12-13 साल की बच्चियां खलीफा को फ़ोन करें और पूछें कि हम ये काम करते हैं, ये झूठ है। मैं तो इसको झूठ कहता हूँ कि उसने, वो लिखने वाले ने जो लिख कर दिया, चले अपने बात को क्या करे बेचारा, वो उसको कोई स्पीच तो आता नहीं, वो लिखा पढ़ता है, वो जिसने लिखा वो उसका दिमाग ठीक नहीं है। अव्वल तो कोई भी 12-13 साल की बच्ची खलीफा को नहीं लिखेगा, बहुत सारे ने लिखा, झूठ। चले लिख भी दिया, मान जाते झूठ नहीं है। क्या खलीफा को चाहिए कि इतने बड़े महफल में ये कहे कि मुझे बच्चियां फ़ोन करती हैं और इस तरह की बातें? बल्कि वो जर्नल बात करते कि ये देखो अब दुनिया ख़राब है, फ़ोन आ गए हैं जवानों के पास, बच्चियों के पास, एक दूसरे के साथ ये टिक्स वगैरह, मिलना जुलना, सेक्सी बातें करना, इससे बचो, ये कहते, ना कि उनके राज को बताते। आगे से फिर उनके वालिदैन भी वो कहते हैं कि भाई दौर ही ऐसा है, क्या करें, कोई मसला नहीं है, चल ले दो। हमने कहा कि ये खलीफा को ज़ेब नहीं देता। इन्होंने क्या किया? इन्होंने खलीफा का हम जवाब देंगे तुम्हें, हदीस लेकर आए और उस हदीस में ये बातें हैं ही नहीं कि उम्मुल मोमिनीन की शादी जो हुई थी 6 साल में, अल्लाह अकबर के उन्होंने क्या कहा? तकादुस समावातु वल अर्दु यतफत्तरन, जमीन और आसमान पटने को हैं। पता है क्या कहा? क्या देखो, पहले तो जो है सेक्सी बातें, टिक्स तो हुआ था ना, हाँ देखो 6 साल की उम्र में। ये कहाँ लिखा हुआ? कहा हमने बदला लिया, कहा हमने खलीफा का बदला लिया। फिर तुम लोग जो है भाई वो सही कर रहा है, वो उसने बदला लिया। आप खलीफा को कहेंगे वो नबी से बदला लेगा, क्योंकि तुम्हारा नबी उसके खलीफे से बढ़ के नहीं, तुम्हारा नबी उसके खलीफे से बढ़कर नहीं, तुम्हारे उम्महातुल मोमिनीन उसके खलीफे की बीवी से बढ़ के नहीं, ये अकीदा है उसका।
آپ جولی پھیلاتے ہیں، یہ دیکھو تم نبی کے ماننے والے ہو، دیکھو تم نے نبی کو گالیاں دی، نبی کی جو ہے وہ گستاخی کی، امہات المومنین کی گستاخی کی، گھاس چرنے گئی ہے تمہاری عقل؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ نبی کی حیثیت بڑھ کر نہیں سمجھتا اپنے خلیفے سے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ اگر واقعتاً تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو تمہارے ساتھ ثبوت نہیں ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے، کوئی بھی احمدی گالی دیتا ہے، تم نے گالی نہیں دینا۔ کوئی بھی احمدی گالی دیتا ہے، تم نے گالی نہیں دینا۔ ہاں شرعاً جواب ہے تو دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم نے پہل نہیں کرنا۔ اور پھر تم نے یہ نہیں کہنا کہ دیکھو تم نے گالی دی، بھئی وہ تو گالی دے گا، وہ شاطمیت کرے، تم نے یہ نہیں کہنا کہ تم نے شاطمیت کی، نہیں، بلکہ تم نے اس کی شاطمیت کو دنیا کو دکھانا ہے۔ وہ یہ دیکھو، جن کے پاس طاقت ہے ان کو دکھانا کہ یہ دیکھو، یہ بنتا ہے ان کے کوئی سزا بنتا ہے کہ ان کو کوئی علاج ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کرو، ہم نے تمہیں دکھا دیا، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بس یہاں ان سے لڑنے سے، ان سے انصاف مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ رہے بھائی؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بلال صاحب، بلال حنیف صاحب نہیں سمجھے، چلے کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ گئے وہ بیزی ہوں گے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ ابو رافع صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے ساتھ۔ آپ اچھا سنائیں؟ بھیا میں ٹھیک ہوں۔ آپ جانے والے تھے کہ مہمان بننے والے تھے؟ ہاں انشاءاللہ سیٹرڈے کو نیکسٹ۔ جی آج خبر ملی ہے کہ کوئی کڑو کڑو والی گاڑی جا رہی تھی، جی ہمارے اکبر صاحب بتا رہے ہیں، تو انہوں نے گاڑی کا پیچھا کیا تاکہ کچھ کڑو کڑو ہاتھ میں آ جائیں، مہمان آنے والے ہیں نا، باقی آپ خود سمجھ جائیں۔ تو الٹا ہوا کیا کہ وہ گاڑی کو ہی ٹوک دیا، اپنی گاڑی کو ہی ٹوک دیا۔ اچھا اللہ خیر کرے، خود تو بچ گئے نا۔ اکبر صاحب جی جی جی، ذرا بتائیے، ہمارے بھائی شیخ محترم ہیں، جانے والے ہیں مہمان بن کے کڑو کڑو کے پاس، ذرا بتائیے کہانی کیا ہوا ہے؟ وہ کل ان کو ہم نے بتایا تھا کہ گاڑی کا ٹائر چینج کر لیں، آپ کی گاڑی مرسڈیز ہے، انہوں نے بتایا تھا اگلے ٹائر جو ہے پرانے ہیں۔ تو کل ہم ان کو کہہ رہے تھے اپنے تجربے کی بنا پر کہ یہ آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، جیسے ان کی گاڑی پہلے سلپ ہوئی تھی۔ تو آج صبح آگے ایک گاڑی جا رہی تھی جس میں پولٹری فارم کی گاڑی تھی، جس میں کڑو 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 تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، میں کچھ 5-6 کڑو 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 نکال لیتا ہوں، تو انہوں نے گاڑی اس کڑو کڑو والی گاڑی کو ٹھوک دی۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ کوکڑوں کی ککڑوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہو گئی۔ ہاں جی، باقی خود سمجھ جائیں، ساری باتیں ہمیں بتانے پڑیں گے۔ لیکن وہ والے کوکڑو کڑو وہ تو برائلر تھے، اور یہ ککڑو کڑو دیسی تھا۔ تو اب کس نے کس کو ٹھوکا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، رزلٹ تو ابھی آیا نہیں۔ اب دیکھیں بڑے خاموش ہیں بیچارے کڑو کڑو، تو آپ تھوڑا سا ان کو فون کر کے کہیے کہ بھئی آپ کو اتنا بھی مرغی کھانے کا شوق نہیں ہے کہ گاڑی ہی ٹوک دیں آپ۔ یہ تو پھر ساری بات ابو رافع بھائی پہ آتی ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ نہ فرماتے اور نہ وہ ککڑوں کڑوں کے پیچھے لگتے، تو نہ ان کی گاڑی ککڑوں کڑوں کو لگتی۔ اصل میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب یہ دیکھیں، آپ وہاں مہمان بن کے جا رہے ہیں، تو کون سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بیلر کیا کہتے ہیں، پاپل کیا کرتے ہیں، وہ کرنے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے وہ، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ہاں پاپڑ، یہ دیکھو کتنے سارے پاپڑ وہ بیل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بیچارہ۔ مجھے تو بڑا افسوس ہوا، یعنی آپ کی وجہ سے دقت بن گیا ہے بھائی۔ ایک منٹ، اللہ حافظ، کہاں جا رہے ہو؟ ایک منٹ ماسٹر جی، آپ نے جو سوال کیا تھا نا نظر کے بارے میں، چلے گئے ماسٹر جی؟ آپ موجود ہیں؟ میرا اسکین پڑا جائے ماسٹر جی آپ موجود ہیں، سن رہے ہیں؟ میں آپ کو اٹھاؤں؟ چلے گئے ہیں وہ پولے قدموں سے۔ خیر ان کا جواب ہی نہیں دیا۔
भाई जान ये उनके नजर सोने का जो टाइम है, हो गया था ना। हाँ नजर जो है, वालेकुम सलाम, नजर कुरान से भी साबित है। नजर में एक ताकत है, अल्लाह पाक ने रखी हुई है, हम झगड़ा तो नहीं कर सकते अल्लाह पाक से। आप कहते ये क्यों रखा भाई, आप नजर में ये भी ताकत है आंखों में कि आप कितने दूर दूर से जो है देख, बिनाई भी है, ये अल्लाह ने रखी हुई है, ताकत है उसमें, है एक असर है, अल्लाह ने रखी हुई है, अब झगड़ा हम करें। नजर क्यों? के लिए ना हदीस में है ना, नजर मिन सामुन मिन सिहामिल इब्लिस, इस तरह है ना हदीस। भाई बात यह है कि ये आंख है छोटी सी, अल्लाह पाक ने उसमें कुव्वत और कुछ ताकतें उसमें डाली हुई हैं, कुछ असर उसमें डाला हुआ है, हम क्या करें। अब कुरान से सबसे पहले देख लें। नहीं बल्कि साइंस से भी ये साबित है ये बात। हाँ ना, उससे भी तो साबित है कि जिस तरह से वो क्या कहते हैं, हेपोटाइज पता नहीं क्या कहते हैं उसको, हाँ जी, हिप्नोटिज्म, तो वो क्या है, वो नजर की ही तो ताकत है। बिल्कुल। किस मौजू पे बात हो रही है, नजर बद के ऊपर? हाँ असल में बात यह है कि मास्टर जी ने सवाल किया था कि ये नज़र कैसे लगती है, क्यों लगती है, क्या है, कुछ अजीब उनको लगा है। तो हमारा काम सिर्फ इतना यह है कि हमारा ये अकीदा है कि नज़र लगती है, ये कुरान और हदीस दोनों से साबित है। अल्लाह पाक ने ये हदीस में भी है ना एक हदीस, अगर मैं थोड़ी गलती पे हूँ मुझे बता देना, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा नेचुरल मवाद के बाद नजर बद से मवाद होंगी। ऐसा है, बिल्कुल है, सही है। अब बात मुझे थोड़ी सी करने दीजिए, मेरा जो है वो डीजल की तरह मैं गर्म हुआ हूँ, तो फिर ठंडा हो जाऊंगा, टाइम लगेगा। अब सबसे पहले देखें, मुसलमानों का ये अकीदा है कि नज़र लग जाती है, और इसका सबूत कुरान और हदीस दोनों से है, मौजूद है। मिसाल के तौर पर नबी के बारे में बताया जा रहा है, वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम, देख लें कुरान से नबी के बारे में ज़रा ख्याल कीजिए। ऐन मुमकिन है कि काफिर लोग आपको अपनी निगाहों से पिसला दें, निगाहों से आपको जो है क्या करें, यानी आपको पस्त कर दें, आपको अपने निगाहों से ज़ेर कर दें। ताकत है इतना, वहाँ ऐसे लोग थे, इससे ज़रा इसका ख्याल कीजिए। फिसला दें, फिसल जाएं। हाँ, ऐसे घूर घूर के जो हक है, मकसद है उससे उसको पूरा करें, बीमार कर दें या हक से पिछला दें, ये सारा मुमकिन है। यानी आंखों में वो असर और वो ताकत है जो ये हो सकता है, इसका ख्याल कीजिए। और इसका इलाज भी बता दिया अल्लाह पाक ने, इलाज भी मौजूद है, दुआएं भी मौजूद हैं, हदीसें भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाह अर्कीक मिन कुल्ल शैइन युज़ीक मिन शर्रि कुल्ल नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीक, बिस्मिल्लाह अर्कीक। और ये कहाँ से आई हैं? ये अल्लाह पाक की तरफ से ना। हम तो इन चीज़ों को मानते हैं, एक अलग बात है कि कुछ लोग हैं वो नहीं मानते। उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। और भी बहुत सारी अहादीस जो इस बात पर दलाइल करती हैं कि नज़र लगती है और उसका इलाज भी है, और इलाज भी कीजिए। इलाज भी बताया नबी अलैहिस्सलाम ने, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, यहाँ तक कि वो मिन मेरे जहन से निकल गया, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा, क्या है पढ़ लीजिए ज़रा। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये देख लीजिए, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल, क्या है वो आगे, वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, आगे क्या है, मिनल जिन्नति वन नास। ये क्या है? ये दुआएं हैं, आपको सिखा दी गई हैं। किस चीज़ पर दलालत करती हैं? कि आपको हसद,
लोगों की, वो किस तरह से हसद करेंगे, घूर घूर के आपको जो है उससे पिसलाएंगे, उससे आपको तकलीफ देंगे। और ये दुआएं नबी अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई है और नबी अलैहिस्सलाम ने बताई भी है। तो नज़र है और लगती भी है और अहादीसी भी मौजूद हैं, हमारा इस पे ईमान है। जी, अब आगे बात कीजिए। ये सब एक वो भी हदीस है ना जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नज़र बद जो है वो ऊँट को आंडिया में और इंसान